اسمبلی اجلاس کا آج آخری دن، چیف منسٹر کی جانب سے اہم اعلانات کی توقع۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ختم ہوگا۔ اجلاس کے چوتھے اور آخری دن یعنی آج دونوں ایوانوں میں ریاست تلنگانہ کی طرف سے حاصل کی گئی پیش رفت پر مختصر مباحث ہوں گی۔ چیف منسٹر KCR اس پر کلیدی تقریر کریں گے۔ امکان ہے کہ وہ گزشتہ 9 سال کے دوران حاصل کردہ کامیابیوں کا تفصیلی طور پر ذکر کریں گے اور کئی اہم اعلانات کی بھی توقع ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یہ اجلاس آخری سیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس تناظر میں قانون ساز اسمبلی اور کونسل میں وقفہ سوالات منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسمبلی اجلاس کے آغاز کے پہلے دن بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں مانسون سیشن کی کارروائی 3 دن تک چلانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا آج آخری دن ہے۔ RTC ملازمین کے لیے خوشخبری۔ RTC ملازمین کے لیے خوشخبری، انہیں حکومت میں ضم کرنے کے مسئلے میں درپیش رکاوٹیں دور ہو گئی۔ ریاستی گورنر تملسائی سوندر راجن کی جانب سے RTC بل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ تاحال RTC ملازمین کو حکومت میں ضم کرنے سے متعلق بل پر تجسس برقرار تھا۔ راج بھون کی جانب سے 2 مرتبہ اس بل سے متعلق وضاحت طلب کی گئی تھی اور حکومت نے اس کا جواب دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گورنر کی جانب سے جو خدشات ظاہر کیے گئے تھے انہیں دور کر دیا گیا تھا۔ اس اثنا میں گورنر نے RTC کے اعلیٰ عہدیداروں کو راج بھون طلب کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے RTC بل سے متعلق عہدیداروں سے اور بھی تفصیلات حاصل کی۔ آج RTC کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کے بعد اس بل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ قبل ازیں سرکاری ذرائع نے کہا تھا کہ جیسے ہی گورنر کی جانب سے RTC بل کو منظوری دی جاتی ہے، حکومت کی جانب سے اسپیکر اجازت سے اسے ایوان میں پیش کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ میں مسلمان پوری طرح محفوظ، یہاں مکانات پر بلڈوزر نہیں چلتے، ڈبل بیڈ روم مکانات دیے جاتے ہیں۔ اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کا تقریر۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے ملک کی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف چل رہی نفرت کی فضا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ وہ واحد ریاست ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام طبقات مل جل کر رہتے ہیں اور خاص طور پر مسلمان دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کافی محفوظ ہیں۔ تلنگانہ کے انقلابی گلوکار غدر چل بسے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے انقلابی گلوکار غدر چل بسے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے خرابی سے متاثر تھے اور ان کا حیدرآباد کے اپولو ہاسپٹل میں علاج کروایا جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق علاج کے دوران آج انہوں نے آخری سانس لی۔ حکومت کی جانب سے اعزازیہ دینے کے لیے مزید 7000 ائمہ معززین کے درخواستوں کو منظور کرنے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست بھر سے ماہانہ اعزازیہ کے لیے موصول ہونے والی ائمہ معززین کے 7000 درخواستوں کو منظور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ فی الوقت ریاست بھر کے 10,000 ائمہ معززین کو حکومت کی جانب سے ہر ماہ 5,000 روپے اعزازیہ دیا جا رہا ہے اور فی الحال حکومت کو مزید 7,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو کئی دنوں سے زیر التواء ہیں۔ وہ ان تمام درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے کل پیر کو ہی سرکاری احکامات جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ان تمام ائمہ معززین کو پیر کی شام تک آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان میں خوفناک ٹرین حادثہ جس میں 25 ہلاک اور درجنوں میں زخمی۔ پاکستان میں ٹرین کا خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں کم از کم 25 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جبکہ درجنوں میں زخمی بتائے گئے ہیں۔ پاکستان میڈیا کے مطابق کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرین ہزارہ ایکسپریس کو نواب شاہ کے نزدیک سرہاڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ٹرین کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ پاکستان ریلویز کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمود الرحمان نے تصدیق کی تباہ شدہ ڈبوں میں سے کم از کم 15 لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ 50 کے قریب زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے 275 کلومیٹر دور واقع ایک اسٹیشن کے قریب ہونے والے اس ہولناک ٹرین حادثے میں مزید افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور قریبی اسپتال میں ایمرجنسی ناصب کر دی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اعلان۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ BC بندھو کی طرف
तरह ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जो बैंक लिंक के बगैर दी जाएगी और यह खर्च नहीं होगा। असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि इनकी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद पर पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इनकी बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की तरक्की के मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल आखिरी 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की। इन 10 वर्षों में कांग्रेस ने अक़लियतों की बहबूद पर 925 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बीआरएस हुकूमत ने इन 10 वर्षों में 12,094 करोड़ रुपए अक़लियती बहबूद पर खर्च किए हैं। इसी तरह इनकी हुकूमत ने एक साल में अक़लियतों की बहबूद पर जो रकम खर्च की है, इतनी रकम को कांग्रेस ने अपने 10 साल दौर हुकूमत में खर्च नहीं की। आरटीसी बिल असेंबली में मंजूर। चीफ मिनिस्टर ने कहा, आरटीसी मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पे किया जाएगा अमल। तेलंगाना कानून साज असेंबली में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को हुकूमत में जिम्म करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन की जानिब से बिल को मंजूरी देने के बाद इंतजाम के अमल के लिए राहें हमवार हुई। बादशाह रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बिल को असेंबली में पेश किया, जिसे अरकान मुखन्ना ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दे दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से आरटीसी को हुकूमत में जम किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आरटीसी के इंतजाम से 43,000 मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आरटीसी के असासे जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड्स की तकसीम। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से साल 2019 था 2020, 2020 था 21 और 2021 था 2022 के बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड्स जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने पेश किए। इस मौके पर इम्तियाज इसहाक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन, तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन और दीगर मौजूद थे। ये तकरीब उर्दू मुस्कान हैदराबाद खिलवत में मुनक़िद हुई। 10वीं जमात कामयाब अफराद के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 मुलाजिमतें। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख और दीगर तफसीलात। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM की खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 मुलाजिमतें पुर की जाएंगी। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए। 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेजी और मुकामी जबान का मुतालिया किया हो, कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10 में हासिल करदा नंबरों और दस्तावेज की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। 30,041 मुलाजिमतों में से तेलंगाना में 9,048 और AP में 10,045 पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। तनख्वाह का पैमाना BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट के लिए 12,000 था 29,380 रुपए और ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट के लिए 10,000 था 24,470 रुपए है। काबिलियत 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेजी और मुकामी जबान का मुतालिया किया हो और कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्र 18 था 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC और ST के लिए उम्र की हद में 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PHC के लिए 10 साल की छूट है। दरख्वास्त की फीस 100 रुपये है। दरख्वास्त ऑनलाइन कर सकते हैं और आखिरी तारीख 23 अगस्त की है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। तवक्को की जा रही थी कि चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ वाली बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून की रोशनी में रोक लगा देगी। ताहम अदालत ने इसके बरअक्स फैसला दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों को इससे सख्त मायूसी हुई है। अंदेशा है कि अब इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जियों का दरवाजा खुल जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूलुल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा और जानिबदाराना था और तवक्को थी कि इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून की रोशनी में अदालत उज़्मा इस पर रोक लगा देगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ।
8वीं जमात की तालिबा को स्कूल टीचर की हिरासानी। हैदराबाद में शर्मनाक वाकया। हैदराबाद के एक स्कूल में टीचर की जानिब से कम उम्र तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने पर इसकी जमकर पिटाई का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर अत्तापुर के एक प्राइवेट स्कूल में कम उम्र लड़की 8वीं जमात में जेर तालीम है। इसी स्कूल के पीईटी टीचर विष्णु ने तालिबा के साथ बदतमीजी की। वह गुज़िश्ता कुछ अरसे से तालिबा को फोन करके हिरासा कर रहा था। जब तालिबा ने ये बात अपने वालिदैन को बताई तो वो फौरन स्कूल पहुंच गए और रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्कूल में हंगामा आराई करते हुए फर्नीचर और कंप्यूटर रूम को नुकसान पहुंचाया। स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा पर भी हमला किया गया। स्कूल के पीईटी टीचर विष्णु को स्कूल के अहाते में ही पकड़ लिया गया और इसकी खूब पिटाई की गई। बाद अज़ां इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की के वालिदैन ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अत्तापुर पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर हवाले। केटीआर ने किया अपने वादे को पूरा। तेलंगाना हुकूमत ने अपने ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी का ऑर्डर आज हवाले कर दिया। असेंबली में वाक़ वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव के चैम्बर में बेवा शाहीन अंजुम कायद मजलिस मुकन्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और रकन असेंबली मजलिस जनाब जाफर हुसैन मेराज के साथ वजीर तारक रामा राव से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली और शहीद नौजवान के छोटे भाई और इनके मामू हाफिज वाजिद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर तारक रामा राव ने अंजुम शाहीन को कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी के ऑर्डर हवाले किए। इसके अलावा बीआरएस पार्टी की जानिब से 3 बच्चियों के लिए 6 लाख रुपए की माली इमदाद और जियागुड़े में डबल बेडरूम के मकान के पेपर भी बेवा के हवाले किए गए।